बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीजन 1, एपिसोड 39। मुशरिकीन के मुतालिबात। जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का की गरम रेत, खाना काबा के पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा हैं। उनके सामने अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। दावत हक जारी है, मगर दिलों पर गुरूर और जिद की पर्दा पड़ा हुआ है। वो हैरत और तमस्खुर के अंदाज में कहते हैं, ये कैसा रसूल है? ये तो हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह बाजारों में चलता है। फिर एक और आवाज बुलंद होती है, अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हैं तो इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया? कोई कहता है, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे लिए आसमान से खजाना उतार दो। कोई कहता है, सफा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाओ। और किसी ने तो यहां तक कह दिया, आसमान के टुकड़े हम पर गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये दरअसल जिद, तकब्बुर और हक को ना मानने के बहाने थे। लेकिन उधर आसमान खामोश नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की आयात नाजिल हो रही थीं जो उनके हर एतराज का जवाब दे रही थीं और अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रही थीं। इसी दौरान एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। मक्का के मुशरिकीन ने फैसला किया कि वो मदीना के यहूदी उलमा से मशवरा करें। चुनाचे उन्होंने अपने कासिद भेजे और कहा, हमारे दरमियान एक शख्स है जो दावा करता है कि वो अल्लाह का रसूल है। हमें बताओ, हम इसे कैसे आजमाएं? यहूदी उलमा ने गौर से सुना, फिर कहा, जाओ उससे 3 सवाल पूछो। अगर उसने इनके दुरुस्त जवाब दे दिए तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर जवाब ना दे सके तो जान लो कि वो झूठा है। आखिर वो 3 सवाल क्या थे? मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सवाल कैसे पेश किए, और फिर अल्लाह ताला ने उनका क्या जवाब नाजिल फरमाया? आज की इस किस्त में हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी निहायत दिलचस्प, ईमान अफरोज और सबक आमूज वाक़े को जानेंगे। एक मुशरिक कहने लगा, आप उसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, उसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही जिंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमाया करें? और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता? इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत 7 नाजिल फरमाई। तर्जुमा, और ये काफिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूं कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता? इसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता, या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। तर्जमा, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराएं, और जो ईमान ले आएं उन्हें खुशखबरी सुना दें कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहां रहमान से इन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहिन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह अर्राद की आयत 30 नाजिल फरमाई। तर्जमा, आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझे जाना है। उस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहां से उठ गए।
مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے 3 مشکل سوالات پیش کیے۔ چند نوجوانوں کا عجیب واقعہ، ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کی داستان، اور ایک ایسا راز جسے سمجھنا انسان کے لیے آسان نہیں، روح کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا تو قریش کو یقین تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکیں گے، مگر پھر آسمان سے وحی نازل ہوئی اور ایک ایسی صورت اتری جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اگلی قسط یعنی ایپیسوڈ 40 میں ہم سنیں گے اصحاب کہف کا حیرت انگیز واقعہ، وہ نوجوان جو اللہ کی خاطر غار میں گئے اور صدیوں بعد بیدار ہوئے۔ کیا تھا اس واقعے کا راز؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیزن 1 ایپیسوڈ 40 انشاءاللہ۔